After getting lots of requests from the students of bachelor's level from the Tribhuvan University and from Pokhara University, I have decided to make a beautiful video, and the video is on literature. आजको भिडियो लिटरेचरसँग सम्बन्धित छ. That also today I'm going to talk about a very beautiful poem. आजको भिडियोमा म एकदमै राम्रो पोएट्रीको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु. That has been written by Robert Frost. अमेरिकामा जन्मिएका एकजना पोएट रोबर्ट फ्रस्टले लेखेको एउटा ब्युटिफुल पोएम छ. Today I'm going to talk something about that particular poem. So video is going to be very informative. तपाईं bachelor's level पढ्ने, whether you are from TU or PU, it must be useful for you if you are a literature student. यदि तपाईं लिटरेचरको स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो पक्का पनि तपाईलाई मन पर्छ र तपाईलाई चाहिन्छ. यदि तपाईलाई यो भिडियो चित्त बुझ्यो भने डोन्ट फर्गेट टु शेयर दिस भिडियो अमंग योर फ्रेन्ड्स. साथीहरुसँग पनि पुर्याउन नभुल्नु होला. एन्ड इफ यु हैव विजिटेड द च्यानल फर द भेरी फर्स्ट टाइम, डोन्ट फर्गेट टु हिट द सब्स्क्राइब बटन एन्ड टर्न अन द बेल आइकन. It will help us to grow, isn't it? So without doing any more delay, let's directly go to the video. Alright, so stopping by woods on a snowy evening. Okay, आजको भिडियो हाम्रो यही टपिकमा रहेको छ, stopping by woods on a snowy evening. This has been written by Robert Frost. यो भिडियो रोबर्ट फ्रस्ट द्वारा लेखिएको हो. Okay, so let's know more about this video. Or before entering into the poem, let's understand something about the poet himself. हामीले अलिकति, if we understand the poet, we can understand the poem easily. हामीले यदि पोएट को बारेमा इन्फर्मेसन राम्रोसँगले कलेक्ट गर्न सक्यो भने पोएम को बारेमा पनि we can do it easily, isn't it? So he was born in the USA. Okay, he was born in the USA, but he continued his journey as a literature writer, or let's say as a literary figure from England. He has published many books from England, and later on they were published or republished from the USA as well. Okay, and then yes, of course, he uses romantic settings in his most of the poetic works. Okay, romantic settings चाहिँ उसले आफ्नो पोएमहरुमा युज गरेको हुन्छ. That means nature remains the setting of his most of the poems. उले लेखेका प्राय कविताहरुमा के हुन्छ, नेचर चाहिँ सेटिङ को रूपमा आको हुन्छ. This is the next thing that we have to know about Robert Frost. Okay, so he follows the romantic setting, that is nature, but he doesn't resemble with S.T. Coleridge or William Wordsworth. S.T. Coleridge अथवा विलियम वर्ड्सवर्थ सँग कम्प्लिटली रिजेम्बल भने गर्दैन. he differs, किनभने हामीले प्राय गरेर if we go through most of his poems like verses, हैन, यो खालका पोएमहरु, इभन यही पोएममा पनि if we study Robert Frost, he differs. Okay, his concept differs. Towards the end of the poem, कविताको अन्त्यतिर चाहिँ हामीले त्यो डिफरेन्सेसलाई नोटिस गर्न सक्छौं, and that is he comes back to the reality after imagination. किनभने romantic writers, basically British romantic writers हरु, they go to the world of imagination. उनीहरु कहाँ जान्छन्, कल्पनाको संसारमा उडेर जान्छन्, and then they never come back. उनीहरु कहिले पनि आउँदैनन्. They get disappeared over there. उनीहरु त्यही हराउँछन्. But Robert Frost, he comes back to the world of reality. So this is the fundamental difference between the British romanticist and Robert Frost. Okay, so हामीले यति बुझ्नुपर्छ र okay, उसको चाहिँ world of imagination to world of journey ले नै गर्दाखेरि that has made him popular as well. Okay, so let's understand about the setting of the poem. हामीले मात्र author को information, after that setting हरु बुझ्दै गयो भने we can understand half of the poem very easily. Okay, so let's understand. When is the poem set? कविता कहिले सेट गरिएको छ? हेर्नुस् त, टाइम विन्टर इभिनिङ. Okay, विन्टर सिजन को इभिनिङ मा, भनेको अराउन्ड सनसेट. अब सनसेट भइसकेको छ अथवा हुँदैछ. So it has been set. At least people can, अथवा चाहिँ स्पिकर sees something. Okay, त्यो स्पिकरले केही न केही चाहिँ देखेको छ. त्यो कुरालाई भन्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने,
इभिनिङको अथवा चाहिँ around the sunset भनेपछि त we can understand, isn't it? So this is the time setting. And then if we talk about the place, obviously forest को कुराकानी छ हैन. Stopping by woods भन्ने बित्तिकै woods कहाँ पाइन्छ? सिटीमा त सिमेन्ट कङ्क्रिटहरु मात्र पाइन्छ, isn't it? यदि हामीले woods पाउनु छ भने जाने हो forest तिर. It means rural setting छ. Okay? जंगल भन्ने बित्तिकै we can easily guess that it's a rural set poem. Okay? यो कविता rural ठाउँमा सेट गरिएको छ अथवा it has been set nearby the forest. Okay? And the speaker simply is a traveler. तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि पोएममा पोएट आफै स्पिकर हुने चान्स कम हुन्छ. Okay? Personal autobiographical पोएमहरुमा बाहेक अरु ठाउँमा they employ certain speaker to convey the message. आफ्नो मेसेज दिनको लागि अर्को कोही स्पिकरलाई चाहिँ उनीहरुले हायर गरेको हुन्छ. Okay? So in this poem the speaker is a traveler. अब जो कोही पनि हुन सक्यो. Simply what we have to understand is that person is a traveler. Okay? And obviously यो poem मा हेर्नु भने अब literary elements हरुमा हेर्नु भने they are written in iambic meters or let's say iambic lines with 4 stressed syllables, but we don't find uniformity in the rhyming pattern. Okay? सुरुमा एक खालको rhyming pattern छ, अर्को stanza मा अर्को pattern को rhyming system छ, isn't it? So it differs from stanza to stanza. That's why I have not written the rhymic or let's say rhyme pattern. Okay? जस्तो हुन्छ नि AB AB ABBA ABBA यस्तो चाहिँ हामीले we cannot exactly find in this particular poem that you will see later on. Alright, so now let's see the poem itself. Okay? कविता आफैमा एकचोटि हेर्नुस् त सर म रिडिङ गर्छु. After that I will go for the description and analysis as well. Okay? Whose woods these are, I think I know. His house is near the village though. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. ल हेर्नुस् यो स्नो भन्ने वर्डले के गर्यो? विन्टरलाई गर्यो, isn't it? Okay? त्यस्तै गरेर अब उलाई कसैले पनि देख्ने छैन भनेपछि he has used lonely setting, natural setting, isn't it? Okay, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Okay? Between the woods and the frozen lake. The darkest evening of the year. Oh, यो darkest evening of the year ले के गर्छ? टाइम चाहिँ पक्का पनि यो चाहिँ इभिनिङ मा सेट गरेको रहेछ भनेर बुझ्छौं. Okay? त्यस्तै गरेर he gives his harness bell a shake. Okay? To ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. यो लाइनलाई ध्यान दिनु होला. But I have promises to keep. हेर्नुस् त्यहाँ माथिसम्म के छ? The woods are lovely, dark and deep. सम्म के छ? सबै त्यो इमेजिनेसनमा कल्पनामा हराएको छ. अब यहाँबाट हेर्नुस् त but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. यति कुराले नै हो उसलाई चाहिँ अरु रोमान्टिसिस्टहरु भन्दा फरक बनाउने नै. Okay? So what is said in this particular poem? यो कवितामा के भनिएको छ त? Very simply, let's understand about this poem. Okay? के छ भन्दाखेरि the speaker is on the way to his home from somewhere else. हैन? कहीँबाट उ के गर्दैछ? The speaker is going towards his home. उ आफ्नो घर जाँदैछ. जाँदा जाँदै के गर्छ भन्दाखेरि he sees a frozen lake. हैन? Frozen lake भनेको जमिरहेको लेक देख्छ and nearby he sees dark and deep forest. के छ? स्नो नै स्नो भएको फरेस्ट देख्छ, isn't it? अनि त्यसपछि के गर्छ? यसो वरिपरि हेर्छ. He doesn't find anyone else. उसले त्यहाँ अघि भनेको छ नि हैन? त्यहाँहरु चाहिँ त्यो ओनर अफ दैट फरेस्ट doesn't remain around भनेर त्यहाँ जुन एउटा लाइन भनेको छ. Yes, of course, it says that he is in a lonely place, isolated place, silent place, beautiful place. उ त्यस्तो राम्रो ठाउँमा बसेको छ. There is no human existence to break the silence. त्यहाँ त्यो हल्लालाई चिर्नको लागि त छैन नि त हैन? गाडी छैन, पोल्युसन छैन, केही छैन. Everything is beautiful, pure, perfect छ, isn't it? So he talks about that particular beauty. उसले त्यही ब्युटीको कुराकानी गर्छ र उसले के भन्छ भन्दाखेरि yes, of course, it is the freezing cold. हैन? The freezing cold छ because of which there is ice everywhere, there is snow everywhere. It has added the beauty to that particular area. हैन? त्यही कुराले चाहिँ त्यो एरियामा के गर्यो? ब्युटीलाई एड गरेको छ. ल हेर्नुस्. Okay? Similar to that.
अब के हुन्छ भने अब त्यो ब्युटीमा द स्पिकर इन्जोइङ हैन स्पिकर त्यहाँ के गर्दैछ इन्जोय गरिरहेको छ बट अब के हुन्छ भने यतापट्टि उसको छेउमा उभिरहेको हर्सलाई टेन्सन हुन्छ ला इफ आई मेड एनी मिस्टेक भनेर त्यहाँ अघि भनेको छ पोएममा इजन्ट इट मिन्स he doubts why my boss has stopped here okay why has he stopped me over here as well उ किन यहाँ रोक्यो र उसले मलाई किन यहाँ रोक्यो उलाई चाहिँ द हर्स कम्स इन्टु टेन्सन र उले के गर्छ भन्दाखेरि सोध्छ हैन and then he finds no specific reason for staying there for longer because winter cha dark bhairaheko cha even then the boss is standing over there even then his lord is standing over there he doesn't find specific reason so he wants to know the reason that's why he makes shake okay and then he gives kind of harness bell okay घाँटीमा झुन्ड्याएको घन्टीलाई खिन्डिङ खिन्डिङ गरेर बजाइदिन्छ र आफ्टर दैट के हुन्छ भन्दाखेरि द स्पिकर कम्स फ्रम दैट इमेजिनरी वर्ल्ड टु द वर्ल्ड अफ रियालिटी उ त्यो इमेजिनरी वर्ल्डबाट कहाँ आउँछ कम्स ब्याक टु द वर्ल्ड अफ रियालिटी उ वास्तविकताको संसारमा आउँछ एन्ड देन व्हाट ही रिमेम्बर्स भन्दाखेरि आई हेभ प्रमिसेस टु किप भन्ने लाइन अघि तपाईले देख्नु भएको छ हो उले वाचा गरेको छ कसम गरेको छ इट मिन्स ही हेज लोट्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटीज एज वेल ही शुड नट बी स्केप्टिक उ भगौडा हुनु छैन लाइक द ब्रिटिश रोमान्टिसिस्ट उनीहरू जस्तो हराको हराई गर्ने हैन ही हेज लोट्स अफ प्रमिसेस टु किप उसले धेरै भन्दा धेरै वाचा कसमहरुलाई पनि निभाउनु छ एन्ड ही हेज टु गो माइल्स अवे बिफोर ही स्लिप्स हैन आई हेभ टु गो माइल्स अवे बिफोर आई स्लिप भनेको छ नि लास्ट टु लाइन्स इजन्ट इट मिन्स ही कम्स ब्याक टु द रियालिटी एन्ड देन डिसाइड्स टु गो ब्याक टु हिज होम फर्गेटिङ द ब्युटी अफ द नेचर okay forgetting the के भन्ने but also he remembers his duty and moves forward ल हेर्नुस् this is how the poem ends अब important कुरा आउँछ analysis what is the poem trying to say alright so हामीले सेटिङबाटै थाहा हुन्छ कि he is trying to talk about the beauty of nature isn't it which is the prime feature of the romanticist writer especially the British romanticist writers isn't it पहिलो नम्बरमा हामीले यो बुझ्नु पर्यो र उले के भन्छ भने देखि जस्तो त्यहाँनेर के भन्छ उसले फरेस्ट छ साइलेन्स छ isn't it there is absence of human being छ र उले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ he utilizes his imagination to praise the beauty of nature isn't it त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि उले यो जुन ब्युटीको प्रेज गरेर इमेजिनेसनमा लस्ट हुनु हो दैट इज द प्राइम फिचर अफ रोमान्टिसिजम दैट यु मस्ट हैव अन्डरस्टुड हैन त्यसपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि जब त्यो घोडाले घण्टी बजाउँछ आफ्टर दैट हिज कन्सेप्ट differs from the concept of romanticist writers भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र when the ring bells उले के गर्छ he comes back to the world of reality and forgets the imagination because he has lots of promises to keep and miles to go before he sleeps isn't it त्यसले गर्दाखेरि उ रिटर्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ओके यही कुराले गर्दाखेरि he is different from the poets writing during the romanticist period okay that's all about this particular poem I hope you enjoyed the video and I hope the video must have become useful for you as well okay र यदि तपाईलाई कुनै पनि किसिमका अनलाइन कक्षाहरु रिलेटेड टु पीटी +2 ब्याचलर्स अहिले त +2 छैन 12 क्लास ब्याचलर्स का ट्युसनहरु चाहिएको छ अथवा यु वान्ट टु लर्न इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज or इन्टरभ्यु प्रिपरेसन कहीं जागिर खान जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँहरु लेख्ने इमेल लगायतका अफिसियल लेटरहरु कसरी लेख्ने स्टार्टिङ फ्रम जब एप्लिकेसन हैन सीवी बनाउने देखि लिएर इमेल रेस्पोन्सेसहरु कसरी गर्ने मेमो कसरी गर्ने लगायतका कुराहरु सिक्नु पर्ने छ भने यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट मी इन द नम्बर्स गिवन ओभर हियर यहाँ दिएका नम्बरहरुमा यु क्यान कन्ट्याक्ट ओके बेसिकली व्हाट्सएप गर्नु होला फोन कल भन्दा पनि बिकज आई रिमेन बिजी इन क्लास म क्लासमा बिजी हुन्छु त्यसले गर्दा फोन त्यति उठाइराख्दिन बेटर यु डु व्हाट्सएप अर भाइबर आई विल रेस्पोन्ड देयर इटसेल्फ सो होप टु सी यु इन अपकमिङ भिडियो Till then, I wish you a great time ahead. Bye-bye.